克里洛·楚德米洛维奇·菲林斯向您问好。报上全名是对待贵客应有的礼节，至于选择用哪个名字称呼我，以前有许多人习惯用楚德米洛维奇，方便起见，还是叫我菲林斯吧，这是我的使命。让我们对人类的复杂性和丰富性保有一点耐心，少数人的荒唐卑劣不值得我们激愤。如果谁想窥视深渊，就尽情在诺德卡莱的业务中游荡吧，狂烈的行军自会前来将他卷入黑暗。 Greetings. I am Kirill Chudomirovich Flins. It is considered good etiquette to give my full name when greeting important guests. But this no doubt leaves you wondering what to call me on a day-to-day basis. Well, in the past I was customarily addressed as Chudomirovich by most. But for simplicity's sake, you can just call me Flins. That's my surname. Let us have a modicum of patience for the richness and complexity of humanity. The wanton cruelty of the few is not worth our ire. He who wishes to peer into the abyss needs simply to wander through Nodcry on a misty night. The march of the wild hunt will be sure to drag him into the darkness. キリル・チュードミロビッチ・フリンズです。どうぞよろしく。フルネームで名乗ることは当然の礼節ですが、呼び方については、以前はチュードミロビッチとよく呼ばれていましたが、フリンズの方が呼びやすいので、そう呼んでください。僕の名字です。人間の複雑さや多様性には、忍耐強く接するべきです。少数の愚かで卑劣な者たちの行為に憤る必要などはありません。深淵を覗きたければ、灘くらいの夜霧の中を歩むのがおすすめですよ。ワイルドハントの行軍が暗闇に引きずり込んでくれるでしょう。 키릴 추도미로비치 플린스, 정식으로 인사드리겠습니다. 귀빈에 대한 예의로서 풀네임을 밝혔지만 그렇게 부르지 않으셔도 됩니다. 예전엔 많은 이들에게 추도미로비치라 불렸습니다만 편의상 플린스라고 불러주십시오. 인간의 복잡성과 다면성은 인내로 대해야 합니다. 소수의 황당하고 비열한 행동에 일일이 분노할 필요가 없죠. 누군가 심연을 들여다보고자 한다면 노드크라이의 밤안개 속을 거닐게 하십시오. 광란의 사냥이 그자를 어둠 속으로 이끌어줄 겁니다.